inakuwa inabaletea magonjwa. Lakini sasa na dawa mkubwa ni kile chakula njo dawa. Manake wakikamata banashimamisha bisukari, banashimamisha mafuta ya kuongea ndani kisha wanakula mayani tu. Nani asema ile kavunja oma watu wanajua sana ni menthe sauvage ama basilic. Manake majani iko na namna mingi. Piko namna unania kutengeneza ndani mafuta, piko ingine majani unania kula kama mboga. On the mix. Najivunia kwa mama wa Afrika, tuitupe shuka mkakomesha kucha. Najivunia. Na mpenzi mtazamaji wa Asof TV, kunako kipindi cha leo tunazungumzia kuhusu majani. Ikiwa tuliweza kuwafasiria kuwa tumeweza kuwazungumzia kwa tunazungumzia majani ambayo kunapatikana mambo mengi ambayo tuliweza kuyaona kuhusu mafuta na vile vile majani kutengenezwa yuko sabuni. Tunaye mwanadada ambaye ni Karire Kinyana Ginete, ni hapa anafanyia kazi hapa kwenye shirikisho Asesi inayopatikana hapa mtaa wa Rohero. Ataweza kutuzungumzia alianza lini kazi hii. Karibu sana Daginete. Asante sana. Nataka kuambia wenye kutuona kama Kiswahili sio lugha yangu. Sasa nitajitahidi kuongea Kiswahili, lakini sio kizuri sana. Ndio. Nikitumai wameweza kusikia, wameweza kuelewa, wameweza kuona. Tuzungumzie kuhusu kazi yako hii ambayo ni utafiti ambayo pengine unafanya, ikiwa watu wameweza kuelewa kuwa ni utafiti, kwa sababu ikiwa unatengeneza sabuni kutumia majani, ikiwa unatengeneza na mafuta kutumia majani, unaweza ukaeleza wale watazamaji wa Asof TV, kazi hii ulianza lini? Kazi inakuwa masiku, inakuwa miaka niko mwa hii kazi juu na tuko tuna chercheur yani fanya utafiti kule Canada, kisha kule kutoka Canada nikakuja hapa Burundi juu malaria inakuwa inaua watu bengi, ni sana malaria. Sasa nikajua kama piko mayani moja ya malaria ya mayani inaenea kutibu kutoka ndani mafuta, na ukijipaga hauna tena ile hauna tena ile yani mtu unapona malaria, unapona malaria. Kisha ile sabuni tunatumia inakataza imbu kukula, ama ukitumia hii mayani Artemisia kama unakunywa kama chai, manake unafukuza ile malaria mwili wako. Unaweza ukawaeleza wapenzi watazamaji wa Asof TV, kazi hii ambayo unayoifanya kwa hivi sasa inaweza kuwa ni kazi uliweza kusomea ama ilikuwaje? Sana nimesomea juu nifanya masomo marefu sana, kutokea ku masomo ya primaire, nikaenda secondaire, kisha nikaenda ku university Cameroon, kisha Libanon, kisha Canada, kisha manchi ya Europe na Amerika. Fasi yote niko naenda kutafiti. Manake hii project ni project inaanza na jambo la kwanza tunataka maendeleo kwa mtu, lakini hatuwezi pata maendeleo na tukingali na ile malali mingi. Watu wagonjwa sana wanaugua ni malaria. Sasa na piko maani mengi watu wanaenea kutumikisha. Mie ni kwa Canada, nikajua kama Burundi piko njaa, piko maskini, piko malaria, na hapawezi kwa maendeleo na vile kuna wanja na piko na malaria. Sasa
watu hapa Burundi, hapa mu Afrika tuko na bitu bingi sana, mayani mingi sana Mungu aliumba, lakini watu hawaangalie, hawajue namna gani wataitumikisha. Manake hii majani tuko tunayalima na nyingine ni ya mshamba. Tunakamata mshamba, tunaambia watu wadogo wadogo, wa mama wadogo wadogo, wa maskini, tunaambia banaleta ile mayani ndio tunatengeneza. Tunatoa ndani mafuta. Ile mafuta tunatia ndani sasa, ile mafuta ndio tunatengeneza masabuni, tunatengeneza hii ya chai ya kunywa, kila kitu uko na shida nacho, chakula cha kujipaga, byote uko nabyo kutokea kwa hii mayani. Manake njo tulipambana na malaria. Tokea mwaka wa 2010 mpaka leo. Yaani miaka 7 sasa. Miaka 7 tuko tunapambana na malaria. Unaweza kuwazungumziaje kuhusu majani haya? Ni majani aina yoyote yale ambayo yanapatikana hapa Burundi ndio unaweza kutumia kutoa sabuni au mafuta, au kuna baadhi ya majani ambayo huwa unayatumia na yengine ambayo huwa huyatumii? Manake majani iko na namna mingi. Piko namna unania kutengeneza ndani mafuta, piko ingine majani unania kula kama mboga. Manake sije banaitaka aje mkiswahili, lakini unania kamata kama ile chai. Ile chai unania kutumia kama chai, na unania kutoa ndani mafuta, unatengeneza unatoa ndani mafuta. Manake ile mafuta ya kujipaga juu imbu isikukule, na tunatia msabuni tunatumikia ile chai. Manake ile mkaratusi kuna namna mingi ya mkaratusi, tunatoa ndani mafuta ya kutia ndani masabuni. Piko ingine catnip, ni majani tulitoa nje Canada, ndio tunaleta Burundi juu tutengeneze ndani mafuta. Ile sasa ndio ya kuzidia yote, manake ya kuzidia ukari. Na hapa ukali kuhusu nini? Malaria au ya kufukuza imbu. Ya kufukuza imbu juu malaria inatoka kuimbu juu natumia inakutia ndani nani. Akisha piko hii Artemisia fasi yote hii Artemisia fasi yoyote piko mayani ya Artemisia. Saa moja inakuwa ni mayani ya mshamba, saa ingine unapasha penya hakuna ile Artemisia unapasha kuilima, lakini hapa Burundi tuko tunailima. Ile sasa unatumia kama chai, na kama uko na malaria na malaria unatumia kisha basi. Na piko ingine sasa mayani unakula saa mboga, manake ile muringa ile bitu bingi mkirundi piko majina mingi tunakuwa tunapatia. Hata ukizungumzia kwa Kifaransa, pengine kuna wale watazamaji wa Soft TV, piko orti, piko ile mayani ya kula, unakuwa manake mwili inakuwa inakuwa na nguvu. Na ukikuwa ile mayani ile malali yoyote haiwezi kukamata. Njo hivyo. Kisha tunafurahi sana juu mimi najiwaza kama tuko tunasaidia watu, na tuko tunasaidia wale wa mama wadogo wanataka kuna nini kukuwa na franga kidogo kila mwezi wanatuletea, na sisi tunawatilia franga mu bank zao, kisha banaenda kukamata franga. Mwezi ukiisha sasa watumishi, manake napiko na wakijana wenye wana kazi tunatumika nao, manake hii ni project ina manake inasaidia umaskini, inasaidia kukuwa na afya mzuri, inasaidia endeleo ya watu. Na ujua batu wakishajua hivi, wakajua benye hii mayani inaenda wasaidia maendeleo yao, hawezi kanyaga mayani venye wanataka. Ndio maana wataheshimia ile nature. Ile nature wataheshimia sana, environment, njo utunzi. Yani njo richness. Yeah, njo
ndio benye Mungu alitupatia, aliumba juu bitusaidie, tukiwa na ugonjwa bitusaidie, bitutunze, tukiwa na njaa bitugaurie, byote yani ni utajiri. Ile nature ni utajiri mkubwa sana. Daginete, ikiwa umeweza kujitolea kwenye kazi hii ya kuweza kutumia majani, unaweza kuzungumziaje kuhusu majani, pengine mboga zile ambazo watu huona tumia, zina faida gani pengine mwili wa mwanadamu, ikiwa umeweza kusema kuwa haya majani yanasaidia kunako afya? Kuna yale majani ambayo yanalimiwa alafu yanatumiwa kwa kula. Unaona kama ile mti wa moringa, hiyo mti wa moringa ni mti uko na faida mkubwa sana, manake kutokea kwa ile mzizi kufikia kwa ile matawi, majani, mbegu, biote na maua ya moringa, biote biko na shida, manake biote biko na faida kumwili wa mtu. Manake ukikuwa na ile probleme ya kukua mifupa haikamati mzuri, mfupa inaumiza, manake rheumatisme, malaria ya mgongo, unatumia tu ile moringa, ikuwa ile ni ile racine ama ile écorce ama mayani, unatumia tu kama mboga, kisha unasikia ama kama chai, unasikia kama mwili unapumua, unakuwa mzuri sana. Na pengine kwa majani ambayo mtu anaweza akayatumia, mfano kuna wale ambao wanasumbuka na mafuta mengi mwilini, na ikiwa kuwa mafuta huwa yanasababisha magonjwa mengi kwenye mwili wa mwanadamu, mfano kama vile diabeti ambayo inasumbua watu hasa hapa kwetu Burundi, na vile malaria, vile kuna hepatitis vile imeshamiri kabisa kwa watu wanaougua sana, wanasumbuliwa na maradhi ya hepatitis. Ni kitu gani, ni majani gani ambayo pengine unaweza kuwaambia waweze kuyatumia ili kuweza kujenga afya zao, ili kuweza kujitibu, kuweza kutibu afya zao? Unajua watu uko na malali ya diabete, ya hepatite, ya mafuta mwili, juu biko nakula mbaya, biko nakula mafuta mingi, biko nakula masukari, biko nakula nabili, njo inakuwa inabaletea magonjwa. Lakini sasa na dawa mkubwa ni kile chakula njo dawa, manake wakikamata banashimamisha bisukari, banashimamisha mafuta ya kuongea ndani, kisha wanakula mayani tu. Mayani banatumia kama mboga, mayani banatumia kama chai. Majani gani mfano? Kama vile rengarenga vile? Hapana, lengalenga kila mtu anajua lengalenga, lakini kuna mayani banasema ni umugombe. Ile ni umoya umugombe, hapa Burundi banaita umugombe, lakini najua kama Kongo piko ile umugombe. Kwa Kifaransa pengine ni epilobe. Kwa Kifaransa banaita ni epilobe. Na piko na mayani mengi sana, nisema moringa, piko na orti. Hapa Burundi banasema egisuru. Piko mayani mengi ya namna mingi unaniatumia. Naniasema ile kavunja oma watu wanajua sana, ni menthe sauvage ama basilic ama manake romarin, manake piko mayani mingi unania kamata, na mtu anabakia na afya. Juu tuko na tabia sio wa Afrika, tuko na tabia kwa kukimbilia vitu vya kutoka nje, vya kutoka kwa Washinwa, mwanani, na tuko nabyo byote hapa, tuko na mayani yote hapa, na tunajua kama kukuwa na afya mzuri, kujenga mwili, na unapasha kula mzuri ni mayani sana, na mayani kisha na mafuta. Na mfano pengine tuzungumzie kama michaichai ama vile umesema kavunja oma, kwa mtu kuweza kutumia, anaweza katengeneza vipi, anaweza katayarisha vipi ile chai ili kuweza kulinda mwili wake na kusaidia ili kuweza kuepukana na magonjwa?
Abina nguvu kutumia kutengeneza ile mayani juu saa bichaichai, manake unachemsha maji, ukishamaliza kuchemsha maji unatia chini, kisha unakata budogo budogo, unakata bichaichai budogo budogo kidogo kidogo, kisha unatia ndani maji ya kuchemsha, aisha chemuka, kisha unafunika kutokea dakika 5 ama dakika 10, kisha una filtre unatia mtermos, kisha ukitia mtermos, kisha unakunywa kikombe. Dakarishka Nziko ambaye anapatikana Londres, angependa kujua pengine kazi zako hizi na faida gani kwa wale ambao wanafanya kazi hapa au wale ambao wanatutazama hapa Burundi. Kazi yako hii ina faida gani? Ina faida gani juu inapatia kazi watu. Juu tuko tunafundisha watu kukua na afya mzuri, kutumia benye tuko nabyo hapa kwetu, fasi yoyote, ukikuwa Kongo, ukikuwa Tanzania, ukikuwa Kenya, piko mu compound yako, piko bitu bingi unania kutumia ile maani yote. Sio kuzarawisha, sio kuzarao, ni kutumia ile mayani. Manake vina faida mingi namna zote, kutokea maendeleo, kukamata kazi, watu wadogo biko na banakamata biko na franga, wanapata franga, maisha inageuka, watu bengi geuka, manake ugonjwa mbalimbali bote watu wanaona sio haiko tena problem. Kisha hivi watu wanajua kama hii mayani, hata kama hauna lenga za kula, na uko na muringa ama uko na basilic ama uko na romarin, uko na bituga, uko na gisuru orti ama uko na kinini, unania kula tu. Usizalau mboga yoyote, na biote ni vizuri kwa afya mwanadamu. Ndio, na ukizingatia tukitazama kunako majani haya ambayo unayoyatumia kwa kutoa sabuni ama vile kwa kutengeneza mafuta, ni majani unayafanyaje? Ni haya mabichi, vile ambavyo vinavyokusaidia kama vile mashine ya kuweza kutengeneza majani haya? Tuna shida na mashine. Hapa kwetu piko hapa Mwasesi piko mashini moja, piko ingine piko Kayanza, piko ingine piko nje ya Gitega. Manake tuko na nani ya ile mashini kutengeneza kutengeneza mafuta. Ukiwa na mafuta, na piko ingine mashini ya kufanya ile majani. Na majani inakuaje? Mnayatengeneza kwa kuyakausha au ni yale mabichi mnatoa imo mafuta, inakuaje? Ukitaka mafuta unapasha kuitengeneza iko fresh. Manake iko fresh. Afu ukitaka hii ya chai unapasha kausha. Na hauwezi kausha kujua, hivyo kujua. Unapasha piko ma condition, unapasha kuwa ndani ya bila jua, bila mwangaza mkubwa mrefu. Kama vile mwanadada yuko Sweden ambaye anauliza, mimi Ndekele, anauliza kuhusu hii kazi yako ambayo unaifanya. Anaulizia kuhusu wafanyakazi ambao unaweza kweli kuwa mudu mahitaji yao, kuweza kuwapa mshahara kutokana na kazi hii? Inakuwa miaka mingi wanatumika hapa. Tunaye mwanadada hapa ambaye anafanya kazi hapa kwenye hii shirikisho ACC. Atatuzungumzia ilikuwaje, alianza kazi lini. Karibu sana. Anaitwa Skola, mpenzi mtazamaji, anaitwa Skola. Mimi nimeanza kazi tarehe 15 ya mwezi wa kwanza 2015. Yaani una kiasi cha miaka miwili ukiwa unafanya kazi hapa kwenye shirikisho hii? Ndiyo kabisa. Na unaweza ukawazungumziaje wapenzi watazamaji wa Asoft TV, ilikuwaje mnatengeneza
kwa sababu kuna mambo ya kushangaza. Ikiwa mtu ataona kuwa sabuni inatengenezwa kwa majani, ima vile vile mafuta mnatengeneza kwa majani, vipi mnaweza kutengeneza vitu hivyo kwa majani kama vile sabuni hapa ambayo tunaiona hapa inatengenezwa kwa majani? Ni majani ya nini? Unaweza kueleza? Ndio, hiyo majani ni majani ya mkaratusi wala majani ya mchaichai, ndio atumia kutumikisha hiyo sabuni. Baadaye tunafanya majani ya orti, majani moja inasemewa orti. Ndio basi. Ndio yanatoka hiyo sabuni. Ndio kabisa. Na pengine hizi sabuni zinasaidia nini kwenye ngozi ya mwili? Hizi sabuni zinasaidia kutoa ngozi zenye mwili, magonjwa kukamata kwenye ukiugua na madudu kwenye nywele, unaugua kwenye mapere, kwenye sura, kwenye ngozi, hii sabuni naondoa yote. Yaani wale wenyewe wana matatizo pengine ya wakijipagai maproduit wanakutana na matashe, hii sabuni inasaidia. Au vile vile hata kwa kutumia kufua. Vipi kuhusu kufua? Unatumia hizi sabuni? Ndio, tunatumia hizi sabuni kwa kufua manguo hapa kazini. Unakutana nguo ni nzuri sana kabisa. Na vile vile tukizungumzia kunako dawa hizi ambazo tunaziona hapa, ambazo zinatoka hapa, tukitazama tunaona kwa ni tunda linaitwa papai. Hii papai inasaidia nini haswa kwa yule ambaye anaitumia? Hii papai ukitumia unasikia ndani ya tumbo afya nzuri. Na mnatengeneza vipi kusema majani haya muweze kuyasaga kiasi hiki na yaweze kuwa kama unga vile? Mnafanya vipi? Mnatumia aje? Hii majani ya papaya tunanika ndani ya nyumba, usitie kwenye jua ipatane na jua. Tunanika ndani ya nyumba, baadaye tunakimbabacha konga ndani majani ili ipate kivuguto. Na vile vile naona kwa kuna majani ya mapera. Vile vile majani ya mapera mnafanyaje kusema yaje kwa hivi unga vile? Tukishanika kwenye ndani ya nyumba, ikikauka tunasiaga kwenye mashini. Na mna mashini hapa ndani? Ndio, mashini yupo. Alafu haya majani ya mapera yanasaidia nini? Hii majani ya mapera inasaidia mtu kama anajisikia vibaya ndani ya mwili, ametimia kama chai. Na vile vile kuna magonjwa mengi ambayo huwa mnatibu. Kwanza kabla kuweza kuuliza swala hilo, tunaona kuna mafuta. Ni nini? Hii ni shampoo ya kunawa kwenye buso. Ya kunawa kwenye uso. Kichwani vipi? Mtu anaweza akatumia? Hii kichwani hapana. Kwenye uso inasaidia nini haya mafuta? Inafanya mwili vizuri. Ukishatimia kwenye mwili unafanya mwili vizuri. Na majani gani ambayo mtu yanatoka kwenye haya mafuta? Hii majani yani ni sabuni vile. Hii ni sabuni, naona ni madeshe tunabakiza ndani ya sabuni hii. Ndio kisha tunatimia kwenye maji, kisha pata afya nzuri, tunatia kwenye chupa. Na vile vile tukizungumzia ikiwa tunaendelesha kipindi chetu hii, naona ni mambo mengi, majani mengi ambayo huwa mnatumia hapa kwa kuweza kukausha. Mnakaushia hapa. Hii majani tunakaushia hapa. Ndio kisha tunasiaga. Ndio. Na mnatoa wapi haya majani ambayo mmeweza kupanda hapa uani? Ndio yanasaidia haya yote, au kuna watu ambao huwa mnawahitaji kwa kuweza kuwaletea majani kutoka sehemu mbalimbali? Kuna watu tunatumaga wanatuletea kwa sehemu mbalimbali kama Kamenge, Katumba, wote wanatuletea, tunanikia hapa. Na ikiwa kuna maradhi mbalimbali, kuna maradhi ambayo hapa Burundi yanaasiri watu sana, kama vile tukizungumzia ugonjwa wa malaria. Kwa ugonjwa wa malaria, kunako hizi dawa hizi hapa tunazoziona, inasaidia nini? Ni majani gani ambayo watu wakiyatumia yanaweza kuwasaidia? Wa malaria wanakamata majani, wanasemaga filantusi, wanakamata na hii mumbirizi, kisha wanakamata na hii Artemisia, ndio wamepiga ndani ya maji. Yani wanachanganya kwa pamoja. Wanachanganya kwa pamoja, wanapiga, wanatia kwenye chupa, kisha wanakuwa kamata tasi moja wanakunywa. Na pengine kunako wageni ambao mnaowapata hapa, mnawapata wageni kutoka sehemu gani?
tunapataga wageni kutoka sehemu mbalimbali. Na vile vile magonjwa mnayatibu vizuri. Ni malaria tu peke yake kwa hao wageni ambao mnaowapata? Ni wale ambao wanakuja wanalalamika kuhusu ugonjwa wa malaria, au kuna wale ambao mnawapata wenye maradhi tofauti? Wanatibu magonjwa mbalimbali. Kuna wenye wanakuwa wanaugua miguu, wanaugua mikono, wote wanapatia madawa, wanabeba nyumbani kwao, wanatimia ndio kisha wanapata safari kwenye mwili. Na pengine kunako familia yako, kiwa wewe ni mfanyakazi wa hapa na umeweza kutuzungumzia kuwa una miaka 2 unafanya kazi hapa, nyumbani kwako pengine hii kazi inakusaidiaje? Hii kazi imenisaidia vizuri juu wakati na mimi kazi inanisaidia juu pesa natoa hapa zinanisaidia kwa kisa kutimiza mambo ya nyumbani. Mambo gani mfano? Una watoto ambao pengine wanasoma, au vile vile una mume? Watoto wangu wasoma biko ndani ya nyumba hawajisomi. Ndio kabisa. Yaani matibabu, chakula unatoa kwenye hii shirikisho? Ndiyo kabisa. Tusitoe shukrani za dhati kwako Biskola. Asante, na mimi nimeshukuru kwa kuzungumza na mwemwe. Mungu awabariki. Na vile vile unaweza ukazungumzia ulipoanza kazi hii na kwa wakati huu umefikia wapi? Vipi unaona mabadiliko, maendeleo yako aje? Ulipoanza kazi hii ya kutengeneza masabuni au mafuta ama kuwasaidia waraia kuhusu chakula, unaona kuna mafanikio gani ambayo umeshayaona kutokana na kazi yako hii? Manake mimi nafurahia. Ya mara kwanza niwaambia kama watu watumisha kwa bengi, tulianza na 2 hivi, kuna na watumishi 15. Watu kwa nafurahia hii kazi, wanatumia chakula biko na témoignage, kuna témoignage mazuri, wanasema afya zao ilibadilika, zinaendelea vizuri. Sasa hivyo ni tunafurahia sana. Tunaye Abe Desire Bireha ambaye ni miongoni mwa wale ambao huwa wanakuja kutumia dawa hapa. Ikiwa ana muda wa kutosha, anatumia hizi dawa hapa ambazo mnazoziona, kama vile tuliweza kuwaeleza hapo mwanzo. Ataweza kutuzungumzia ikiwa anaweza hata akasumulia katika lugha ya Kifaransa, ama ikiwa atachanganya na Kiswahili itakuwa ni bora zaidi. Atatuzungumzia dawa hizi alianza kuzitumia lini na vipi, ni nani aliweza kumwelekeza hapa kwenye hii shirikisho Asesi. Karibu sana. Oui, merci beaucoup de la question. Ça fait un beau bout de temps, au moins 2 ans que je passe ici à la CECI pour trouver des tisanes afin d'entretenir ma santé, mon organisme. Donc 2 ans, c'est une petite expérience avec les tisanes de chez Carire. Donc ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de ma santé, surtout pour des questions liées avec la gestion de mon organisme au niveau de la gestion des graisses ou bien de la gestion. J'ai pas de maladie spéciale à me faire soigner, mais ça m'aide à entretenir une bonne santé. C'est-à-dire j'aime surtout utiliser des tisanes liées avec le traitement des graisses pour contrôler justement le problème d'avoir beaucoup de graisse, mais aussi quand j'ai des ennuis avec la respiration, ou bien aussi pour trouver quelques compléments alimentaires, parce que vous allez trouver que souvent nous avons une sorte d'habitude alimentaire qui nous donne beaucoup d'éléments nutritifs et qui nous produit d'autres carences dans des éléments nutritifs donnés. Alors ici, on fabrique parfois des tisanes qui ont la fonction d'apporter des compléments alimentaires. De temps en temps, je passe aussi prendre ces compléments, soit ce sont des compléments à base de l'avocat, du noix d'avocat, ou bien à base d'autres compléments alimentaires comme l'ortie et d'autres tisanes. Donc ça fait un beau bout de temps, donc 2 ans que je prends ça et je sens que ça fait beaucoup de bien à mon organisme. Et elle m'a appris à savoir manger, et manger comme un traitement déjà de l'organisme, pas seulement manger pour remplir le ventre, mais manger aussi pour entretenir la santé. Donc c'est une culture qui s'enracine petit à petit à moi, parce que je ne mange pas de façon désordonnée,
Je ne mange pas de façon indisciplinée. J'essaie d'abord de discerner sur ce que je dois mettre dans mon ventre pour que, en même temps, ça serve à ma santé, mais aussi que ça m'aide à entretenir, je dirais, une certaine durabilité à ma santé, parce que souvent on trouve que à partir de ce que l'on mange, on peut aussi nuire à son organisme. Alors j'appelle à ce que les gens sachent manger en même temps en entretenant leur organisme. Merci. J'ai passé ici un jour avec mes collègues. Ils m'ont dit que nous venons ici pour boire du thé. Je viens ici, je bois quelque chose comme des médicaments. Je commence à demander pourquoi nous buvons ça. On m'a dit, madame, Ginette. Non, l'autre Peggy. Peggy m'a dit qu'il y a un avantage pour moi. Je lui demande quel avantage. Que si tu as un problème de nerfs ou bien de malaria, ou bien c'est pour éliminer ça. Et puis je commence à boire, à rigoler, sans importance. L'autre jour, je retourne ici seule. Je commence à boire l'oreille. J'ai ri. Et puis, elle m'a dit que chaque jour, prépare des choses. Zéro les jours un peu loin. Je ne sais pas ce qui regarde ici. Puis, j'ai acheté des savons, comme d'habitude, comme il y a un problème de la peau. J'ai amené à la maison. Mon mari commence à se laver avec son savon et de l'huile aussi. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le tout est éliminé. Ça n'a rien d'autre à faire. Oui. Moi aussi, j'ai acheté un tisane d'ortie ici. Et suivant les explications que j'ai données, j'avais un problème des nerfs. J'ai expliqué quelques minutes sans Vous avez expliqué à qui? À Ginette, à Madame Ginette. Oui. Et puis, ils m'ont dit que je peux acheter un tisane d'ortie. J'ai acheté, j'ai bu à la maison. Ils m'ont dit comment je peux utiliser. Je l'ai bu au moins presque un mois. Pour le moment, ça va améliorer. J'ai acheté de l'huile. J'avais un pot très sèche. Elle m'a dit, Madame Peggy, que si j'achète ça et que j'utilise pendant la nuit au moins 3 fois par semaine, ça va améliorer. Je l'ai vu que c'est amélioré. Na ikiwa tunamalizia, ni jambo gani, ni neno gani ambalo unaweza kumalizia kwa wale wapenzi wa Asof TV? Mina niko na neno moja tu wa kusema, ni kusema dawa ya mtu ni chakula chake. Maanake benye kukuua binatokana kwenye chakula. Na benye kukutunza ni kutokana kwa chakula mzuri. Ile. Maanake ni kukula mzuri na hapana kuzalau imani yetu. Na mpenzi mtazamaji, umesikia kuwa chakula ni tiba, chakula vile kinaweza kusababisha madhara makubwa, kama vile umeweza kumsikia dada ambaye tunaye kwenye kipindi hiki Karire Kinya na Ginete. Umeweza kusikia kuwa chakula inaweza kuwa tiba na vile inaweza kukuzuru. Kuwa makini na chakula ambacho unachokitumia. Tumekamilisha kipindi hiki ambao ulikuwa nami Ashura Kasim kwa jina maarufu Dabiju. Kwaherini.